Soy, kumusta kayo? Away nina. Impe ka mabulok ka sardinas kem buong yato. Lomeng content creator ay ni. Buklat na pa mo may bugne manyu ka. Ene ati islong mo na man. Ikasoy apangan me kaya ini. Na? Buklat na pa lome. Nano ya kayang klaseng sardinas ini. Lome mo na man. May bugne manyu ka. Ay. Auren dia ngasan subo niya. Ayak muli kaya ini. Aro. Ibog naman nyo sige, agyo mo yan. Nangini atis. Sige, sumubok ka pa kanyan. Mandurayo, sumubok ka pa kanyan. Sige, subukan mo pa. Buri mong gawin yan, ha? Lunta mo nung ayak mul na Sige. Sige pa, subo me. Yan. Agyo me yan. Kapal me. Ay. Wala mamakmul yung play mo. Ini. Lumay ni. Try na naman. Ini, inchik ni. Agyo ni. Pero ini doon tayo. Agyo na naman. Ay! Baliktad yata bituka. Aro, tumubuyabok kanini. Ini lang tayo kung nanuwag agyo niya kaya. Ay. Lumalne bituka kanyan. Sige, agyo me yan. Yan, papepayana po. Mabulok ka kano. Ay, ini kano agyo Ot kaya burida ka kayang sardinas ini. Nor niya may nibat ini. Palagi ako soy, may di ba yan kayang kay Kenchino. Reni Pademir ko pa sige. Dininanay pa mong kay soy sauce, pampalasa. Nang imbaw ka niyan sige, agyo mo yan. Yan, katula na yung abe na. Akmul ay, ini kembaw pa mo, ipos iya. Kembaw pa mo. Pau pa ka niya nipatak mo sige na. Marimda pa mo kayo na mamasok kasbuk. Ayan. Ay, talaga agyo. Ay, subo mo na pamamisas at kandila mo. Gagalgalya pa mo. Yan, subo me. Subo mo na Subo. Ore na kaya Ati pa mo ng aso pakanyo na lang kaya ng aso. Yan. Agyo na ay aline agyo. Garang aso ata. Mo na marang chikareni Umukbang do pa. Misawa la rin karakala sardinas rin. Mukbang do pa. Ordo kaya kwareni. Ay pati sa boy numana. Matibela rin may check kwa talagang kakayanan mo kagaling na pa mong gumamit chopstick umukbang dala mo siyempre karera na ni ba rin dati di ba may kaila na may ni ba kano yung coronavirus kay China nano kasing kakanande ini may kinasiya halo na medyo kaya ni durog lawain tayo tapang ini karakal na durog ini pero pare siya bran mabulok ya kano pero panganay kanya pati sabo katibe na bitukan ng kaya babae sige lawain ta mo kung ano yung katibe agisane kaya yan ay ito may buna menu ko makunya ya pero mga niya pamura nandiri ay ininom na isabo wala ba't king inodoro ininom na agisa na kaya yan aba buksena mo ata
Ay, kakanano. Oh. Nana, tinya pa mong recorder. Total na ano. Banta record na yung sound. Oh. Oh, ini. Minuli iya, oh. Bakit tayo mo mga nano yung katapag ini? Gisa na yan yan. Oh, alam mo. Oh, buhay pa mo. Oh. May kedwiya pa yan. Oh. Tapos ano rin dwi. Oh. Oh. Oh, ini madagulyo. Gisa ni kaya ini. Oh. Aduh. Ya ako gaya mama ko tuka kaya ka na ini. Oh, ini. Gisa na yan. Gisa na yan. Oh, pati dwi. Oh, sabo. Inuman mo yung sabo. Aduh. Gawa na sopas. Oh, ini may kidwi ah. Oh. Di, gisa na Ay. Wala na akong masabi kaya ka. May mali ka pang umalan ah. Oh. Ay, dayok dok ni Soy. Dayok dok ya. Oh. Sige. Ayan. Ay, nga ni sabla. Oh. Itsura pa mabulok na. Oh. Ay, gisa na rin. Masoy. Sige, magpalo na ka, Soy. Oh.